Sebentar ya. Saya share screen. Oke, kelihatan ya. Kemarin kita sudah belajar any, pakai some untuk kalimat positif, kalimat negatif. Nah, sekarang kita meneruskan. Meneruskan masih masalah any dengan some, tapi untuk hal yang lain. Ingat, kemarin itu any dan some itu kan nempel. Nempel di kata benda, misalnya any money, ada sedikit uang, atau some books, beberapa buku, begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau itu kita pakai untuk kata ganti? Ya, misalnya kita lihat contohnya itu. Mary bought something. Itu bendanya kan nggak tahu kita. Bisa some books, bisa some apalah. Ya bisa some paper atau apa, kita nggak tahu. Tapi sesuatu. Something artinya sesuatu ya. Mary bought something at the store. Atau yang kedua, Jim talk to someone. Nah, kalau untuk sesuatu yang kita ketahui kan bisa orang, bisa benda. Kalau untuk benda itu kita pakai something, kalau untuk orang kita pakai someone. Ya, seseorang, sesuatu. Jim talk to someone after class. Ya, cukup jelas ya. Jadi something itu menggantikan benda yang kita tidak jelas ya, tidak tahu apa. Nah, someone menggantikan orang. Nah, sementara kalau negatif mirip seperti yang kita kemarin ya. Kalau negatif itu pakai any. Mary didn't buy anything at the store. Jadi kita tidak pakai something tapi pakai anything. Ya, Mary didn't buy anything at the store. Jim didn't talk to anyone after class. Ya, jadi yang something jadi anything, someone jadi anyone. Udah. Nah, kalau untuk tanya bisa something, bisa anything. Boleh dua-duanya. Walaupun sebenarnya ada perbedaan makna tipis sedikit, tapi kita nanti aja, jangan pusing dulu. Jadi untuk sementara, kalau untuk kalimat tanya boleh something, boleh anything. Did Mary buy something at the store? Atau did Jim talk to someone after class? Atau anyone juga boleh. Ya, cukup. Ini cukup mudah, hampir mirip dengan yang sebelumnya. Jadi ini nggak sulit ya. Nah, kita lihat misalnya, I have something in my pocket. Positif ya. I have something in my pocket. Sementara kalau kalimat tanya, do you have anything tentu ya, atau something boleh. Do you have anything in your pocket? Kamu punya ada sesuatu nggak di kantong saku, gitu ya? Oke, kita coba latihan. Ini mudah, satu orang langsung dua ya. Ini masih mudah kok. Oke, seperti biasa langsung ya. Silakan tunjuk tangan, saya langsung tunjuk nih sambil menunggu yang tunjuk tangan masih belum banyak, tapi nggak apa, langsung aja ya. Yang udah tunjuk tangan langsung. Silakan nomor 3, nomor 3, nomor 4. Ken doesn't have anything in his pocket. Betul, negatif ya, anything. I bought something when I shopping yesterday. Betul, I bought something ya, positif. Gampang ya. Oke, thank you Brandon. Ya. Berikutnya. Maaf tadi ada yang kepencet lower hand tadi sama saya di ini aja ya. Ini lagi kalau saya nggak salah. Tadi kayaknya saya kepencet deh. Mohon maaf, tinggal di ini lagi. Nanti di raise hand aja lagi ya. Yang tadi kepencet lower hand sama saya. Yes, sir. Yo, number 5, number 6. Rosa didn't buy anything when she went shopping. Ya, betul. Number 6. Did you buy anything or something when you were shopping? When you went shopping? Ya, when you went shopping ya. Kalau tanya boleh anything, boleh something ya. Oke, thank you. Terima kasih. Next. Number 7, number 8. My roommate is speaking to someone. Hati-hati.
Someone ya, kalau ngomong sama orang ya, someone, betul. Halo? Suaranya hilang. Halo The Liris. phone. Ya, oke. Suaranya hilang tadi. Ya, nggak apa-apa. Nomor 8. Ini Yuko didn't tell anyone her secret. secret. Yuko didn't tell anyone her secret. Secret ya. Sama tadi Yuko didn't. roommate itu bilang mengucapkannya roommate, mate ya. Coba diulangi, my roommate. My roommate is speaking to someone on the phone. Betul ya, roommate ya, sama itu secret ya. Secret tahu ya artinya? Iya, rahasia. Oke, sip. Thank you. Thank you. Next, number 9, number 10. I talked to someone at the phone company about my bill. Ya, oke, betul. Number Did 10. you talk to someone about your problem? Ya, betul ya. Okay, thank you. Bill tahu artinya ya? My Hah? bill. Bill tahu artinya. Bill apa? Tagihan. Tagihan, betul ya, tagihan. Bill itu artinya banyak, bisa tagihan, bisa uang kertas juga bisa, bill. Terus Oke. paruh juga artinya bill, paruh burung. Ya, Jadi bill itu agak banyak artinya ya. Oke, thank you. Thank you. Hola. Number 11, number 12. Number 11. Kim give me something for the birthday. Ya. Terus 12. 12. Paul didn't give me something for my birthday. Hati-hati, didn't negatif ya. Didn't anything. Anything, betul. For my birthday. For my birthday. Nah, kamu ngucapin 12-nya jangan 12, tapi langsung ya, 12. 12. Ya, masih kedengaran 12-nya. 12, jangan ada 12. love-nya. 12. Ya. Ya, 12 ya, jangan 12, ya. Tapi 12 langsung ya. Yeah, thank you, sir. Thank you. Next, 13 for ini sebentar, ini masih ada nggak? Terakhir. Oh, masih ada deh. 13, 14 ya. 13, 14. 13. Did Paul give you something for your birthday? Betul ya. Oke. 14. My brother is sitting at his desk. He is writing a letter to someone. Someone, betul ya. Someone. Oke, sip. Thank you. Thank you. 15 and 16. The hall is empty. I don't see anyone. Anyone ya, betul. 16. Listen, do you hear a noise? No, I don't. I don't hear anything. Ya, anything ya, negatif. Oke, thank you. You're welcome. Oke, ini karena udah berulang, ini terakhir ya. Nanti kita langsung loncat ke latihan berikutnya. Terakhir, Angelina, 17 and 18. Did you talk to Jim on the phone last night? No, I didn't talk to anyone. Ya, 18. Where's your bicycle? Where's your Bicycle. bicycle? Bicycle Where's ya. your bicycle? Someone stole it. Ya, oke. Someone stole it ya. Oke, sip, udah bisa. Ini gampang kok ya. Karena ini ya gini-gini aja, saya lanjutkan ke latihan berikutnya biar kita. Soalnya kita cuma punya waktu setengah jam hari ini. Oke, nah, ini yang agak ya sebenarnya masih nggak sulit sih, cuma hati-hati aja. Nah,
Ini bahasa Indonesianya tuh agak sulit, tapi dipahami aja maknanya. I didn't say anything. Saya tidak mengatakan apa-apa. Ya, anything. Jadi itu bisa diganti I didn't say anything dengan I say nothing. Ya, jadi negatif dengan anything itu bisa diganti dengan nothing. Ini nggak bisa diterjemahkan harafiah dalam bahasa Indonesia. I say nothing. Tapi maksudnya begitu ya. Jadi kalau negatif pakai anything itu bisa diganti dengan nothing. Ya. I didn't say anything menjadi I say nothing. Ya, begitu pula dengan Bob didn't see anyone at the park. Bob tidak melihat siapa-siapa di. Nah, itu diganti Bob saw no one at the park. Ini mungkin agak sulit karena ini ya, kata kita kan belum belajar past tense ya, mungkin kalian bingung nanti. Jadi see itu past tense-nya jadi saw. Ya, say itu past tense-nya say. Ya, jadi kalau nanti bingung nggak apa-apa, nanti saya bantu ya. Ini soalnya past tense itu malah masih bab berikutnya. Jadi kalau masih agak bingung dengan kata kerja nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa. Yang penting fokus dengan ini dulu. Anything, nothing, anyone, no one. No one biasanya nulisnya dipisah ya. No, jadi nggak seperti anyone. Anyone disambung, tapi no one itu dipisah. No one. Ya, begitu ya. Nah, terus hati-hati. Ini lihat catatan. Secara grammar ini salah. Ya, lihat yang saya garis ini yang ada dua incorrect itu. I didn't say nothing. Secara grammar itu salah. Karena didn't itu sudah negatif, nothing negatif lagi. Bahasa Inggris itu tidak memperbolehkan double negatif. Jadi nggak boleh double negatif. Begitu yang di bawahnya. Bob didn't see no one at the park. Didn't itu sudah negatif, tambah no one lagi negatif. Double negatif. Jadi kalau yang masih ingat pelajaran matematika, negatif-negatif jadi positif ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu tidak dibolehkan. Tapi orang sering sekali bicara seperti ini dalam percakapan sehari-hari bahasa Inggris. Biasa sekali. Jadi dalam bahasa percakapan itu sering keluar seperti ini. Artinya apa? I didn't say nothing itu artinya sama dengan I didn't say anything. Begitu pula Bob didn't see no one at the park itu artinya sama Bob didn't see anyone at the park. Jadi dalam bahasa percakapan ini sering. Artinya walaupun dia negatifnya double, tapi dalam bahasa Inggris itu artinya tetap sama dengan negatif satu. Ini bahasa percakapan seringkali, tapi secara grammar sebetulnya salah. Ya, jadi jangan bingung nanti kalau ketemu nonton film atau apa gitu bicaranya seperti itu. Itu apalagi slang ya kalau bahasa inilah bahasa gaul begitu sering sekali keluar seperti itu. Jadi jangan khawatir ya. Itu bahasa ragam percakapan masih bisa diterima, tapi secara grammar sebenarnya salah. Ya, coba kita lihat ya. Misalnya yang ini, Jim doesn't know anything about butterflies. Jim tidak tahu apa-apa ya tentang, atau Jim knows nothing about butterflies, begitu kan? Ya, jadi kita kerjakan dua ya sekaligus. Oke, silakan tunjuk tangan yang mau, baru 2 orang yang tunjuk tangan ya. Oke. Silakan. Nomor 3, nomor 4. Nomor 3, nomor 4. Jean didn't tell Betul. anything about her problem. Ya. Terus? Jean told some. Hati-hati, ini kita ngikutin ini ya, negatif. Artinya sama. Artinya sama dengan yang di atas. Jadi kalau didn't tell anything menjadi nothing. Nothing. Oh, Jean told nothing about her problem. Ya. Ini kalau diganti anyone dengan no one bisa nggak? Bisa. Bisa ya, cuma artinya tentu beda. Beda artinya. Tapi kebetulan ini bisa.
Kalau Jen didn't tell anything about her blah blah, artinya dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi kalau Jen didn't tell anyone, dia tidak memberitahu siapa-siapa tentang masalahnya. Jadi kebetulan ini dua-duanya bisa. Cuma artinya jadi Berbeda. berbeda ya. Kebetulan ini bisa. Oke, thank you. Thank you. There's Oke, berikutnya. Nomor 5, nomor 6. There's something in Pakai my ini ya. Pakai yang ini. Jangan something ini. Pakai yang ini semua. Anything, nothing, anyone, no one. there's Petunjuknya itu tuh. It's empty. not Betul. there's nothing. nothing to in my pocket. It's Ya, it's empty. kosong ya. Tidak apa-apa. Nah, There terus negatif harus. Ya, nothing negatif. in my Hati-hati. pocket. Kalau There isn't anything in my pocket. hati-hati ya, kalau dia negatif itu otomatis langsung Any. anything. Artinya sama persis. There is nothing in my pocket dengan there isn't anything in my pocket artinya sama persis. Ya, artinya sama persis. Oke? Yuk, thank you. You're welcome. Berikutnya masih ada nggak? Oke. Number 7, number 8. Yes, sir. Yeah. Liz went to shoe store, but she didn't buy anything. Yeah. Anything ya? Oke. Terus number 8. Liz bought something ya. Enggak, ini artinya sama seperti yang di atas. Artinya, she didn't buy anything. Itu sama dengan she bought. Yang tadi, didn't buy anything. Dia tidak membeli apa-apa. Kalau dia tidak membeli apa-apa, kata lainnya adalah she bought. Lihat yang sebelumnya. Nah, seperti ini kan? Ya, contoh sebelumnya. Didn't buy anything, berarti bought nothing. Betul. Jadi itu sama seperti kalau she didn't buy anything, artinya she bought Nothing. Oh, nothing. ya. Artinya sama. Artinya sama persis. Ini dua cara untuk mengungkapkan sesuatu. Kalau kita ngomong she didn't buy anything, itu artinya sama dengan she bought nothing. Lupakan ini dulu ya. Ini buy bought ini past tense. Itu nantilah. Itu bab berikutnya. Makanya saya bilang tadi mungkin jadi agak bingung. Itu artinya sama. Buy bought itu artinya sama. Ya. Tapi lupakan dulu. Itu past tense. Itu pelajaran bab berikutnya. Sekarang konsentrasi di anything dan nothing aja dulu. Oke? Okay, thank you, sir. Next, number 9, number 10. George sat quietly in the Number 9 corner. dulu, number 9 dulu. Number 9 dulu. Oh, sorry. I got nothing in the mail today. Ya, oke. My mailbox was empty. Ya, number 10. George sat quietly in the corner. He didn't speak to anyone. Ya, betul. Ini bacanya quietly. Quietly. Ya, quietly ya bacanya quietly. Coba dibaca dari depan. George. George sat quietly in the corner. Ya. He didn't speak to anyone. Oke, bisa ya? Oke, sip. Thank you. Thank you. Number 11, number 12. No one. 11. The office is closed from 12 to 1. No one is there during the lunch time. Lunch hour. Ya, betul. Ya, sama sih lunch time, lunch hour. Sama artinya. Oke. Yeah. I know about nuclear. I know anything about nuclear. Ya, hati-hati. Anything tuh harus negatif ya atau pertanyaan. Kalau ini I know something.
kita nggak ya betul sih something, tapi dalam hal ini kita tuh pengen kalimatnya jadi negatif artinya. Jadi I know nothing. I Ya. know nothing about nuclear physics. Kita pengen artinya negatif tapi bentuknya positif ya. I know nothing. Nothing. I know nothing about nuclear physics. Ya, I know something ya boleh artinya, tapi kita dalam hal ini kita latihannya kita pengen arti yang negatif ya. Arti yang negatif kita bilang I know nothing. Saya tidak tahu apa-apa tentang ya fisika nuklir ya. Oke. Okay, Thank you. Thank you. Number 13, number 14. Ya, silakan. Amin. Nggak bisa ya? Nggak bisa unmute? Amin, nggak bisa unmute? Oke, next ya. Angelina. Ya. No 13. no one was at home last night. Both my roommate and I were out. Ya. Terus, number 14. John has a new apartment. She doesn't know anyone in her apartment building yet. Ya, oke, betul. Nah, sebentar. Saya ada sesuatu yang sangat penting ini. Ini benar ya, jawabannya no one. Nah, no one itu tunggal. Ya, dia singular. Makanya dia pakai was, bukan were. Ya, jadi no one, nothing juga itu singular dianggap. Jadi sesuatu yang kosong tidak ada itu dianggap tunggal. Ya, dianggap tunggal. Makanya dia pakai was ya. No one was at home, bukan no one were at home ya. Bukan is, bukan. Jadi harus kalau ada pakai is, no one is. Ya, bukan no one are. Nanti akan kita ulangi lagi, tapi ini udah keluar sekali. Ya, mudah-mudahan ini bisa ini diingat-ingat ya. Nanti ingat bahwa ini tuh selalu tunggal ya. No one itu tunggal. Oke, thank you. Berikutnya, Amin mungkin udah bisa? Nomor 15, number 15. Amin udah bisa belum? Number 15. Oh, malah hilang orangnya. Oke, Linda kalau gitu. Ya. Linda, silakan. Number 15. Do you know anything about Iowa? Iowa bacanya ya. Iowa. Ya. Iowa. I Ya. know nothing about Iowa. Iya, betul. Ya. Lanjutkan aja bacanya. It's an agricultural state that is located between the Mississippi and Missouri rivers. Missouri rivers. Ya, betul. Ya. It's an agricultural state that is located between the Mississippi and Missouri River. Nah, ini Iowa itu negara bagiannya yang ini. Nah, terus dia di antara dua sungai kan, di antara dua sungai. Satunya sungai Mississippi, satunya sungai Missouri. Saya nggak ingat tuh. Yang mana yang kiri, mana yang Mississippi, mana yang Missouri. Pokoknya ada dua diapit dua sungai. Ya, sedikit pengetahuan umum. Agricultural state itu maksudnya ini ya, banyak ini pertaniannya di situ. Oke. Agricultural bacanya, agricultural. Ya. Oke, sip, thank you. Oke, masih punya waktu 5 menit. Oh, apa ini? Oh, nggak perlu lah, saya nggak gitu suka masalah grammar-grammaran. Skip aja. Saya tidak begitu suka. Nantilah kalau udah jago baru grammar-grammaran. Ini apa ini? Ini review complete sentence. Oh, enggak. Lewat aja, lewat. Apa ini? Lewat aja. Oke.
Kita ini aja ya. Ini mungkin campuran, latihan campuran. Kita masih punya waktu sedikit. Kita sampai habis waktu aja ya. Ini pilihan berganda. Hati-hati ya. Ini contoh, ini latihan gabungan dari awal. Ya, ini udah latihan gabungan dari awal. Mudah-mudahan masih ingat pelajarannya ya. Ini latihan gabungan udah dari awal. Mudah-mudahan masih ingat. Misalnya ini ya. My sister and I live together. Our parents call us. Us itu objek untuk kami ya. Our parent call us on the telephone often. Oke, kita coba ya. Satu orang satu aja ya. Satu orang satu aja. Mungkin agak sulit soalnya takutnya. Oke, satu orang satu soal ya. Oke. Pertama, Riris nomor 2. Tom has a broken leg. I visit him in the hospital every day. Betul ya, I visit him. Oke, pakai him ya untuk ganti he. Betul, thank you. Welcome. Next, number 3. Sue and I are good friends. We spend a lot of time together. Betul ya, we ya, Sue and I. Berarti kan dengan saya. Saya termasuk berarti pakai we ya. Oke, bagus. Next. Mister, Ya, number 4. my number 4 ya. Our children enjoy the zoo. We take them to the zoo often. Ya, betul. We take them to the zoo often. Ya, oke. Good. Next. Why Mary drive an old car? She take good care of it. C. Ya, betul ya. It. Ini tadi them ya. It ya. Tadi kamu ngucapin takes-nya, S-nya kurang kedengar ya. She takes, ada ujungnya ada S dikit ya. She takes good care of it ya. Good Jadi care S. of it. Okay. Sip. Okay, next, number 6. Jack and I don't know Mr. Bush. Ya, betul. Jack and I ya. Oke, good. Thank you. Ya, number 7. Number 7, Miss Gray is a lawyer in Chicago. Do you know her? Ya, betul. Do you know her ya? Oke, betul. Thank you. Next, number 8. Ahmed lives near Yoko and I. Ya, near Yoko and I. Ya, betul. Next, nomor 9. Yeah, my sister and friends are visiting me. They are visiting here Yeah. for today. Ya, they are visiting here for today. Good. Next, number 10. Do you have the correct time? Betul ya. Do you have the correct time? Masih berapa? Habis. Ini, nah ini untuk koreksi, ini masih lanjutan, koreksi, terus ini bab, masih ada deh. Oke. Saya cuma bisa 1,5 jam karena saya ada keperluan, jadi kita selesaikan sampai ini aja dulu. Ini saya simpan untuk latihannya untuk minggu berikutnya ya. Oke. Mohon maaf, saya mesti malam ini sampai di sini aja. Okay, thank you, Mr. Oni. Yuk, sama-sama. Thank you, Mr. Oni. Thank you, Mr. Oni. Good night. Good night.